अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो पेज है वो अम्मा पाड़ा के पीछे का पेज है, जो हम लोग बच्चों को पढ़ने के लिए, जो बच्चे शुरुआत में पढ़ते हैं उसको सीखने के लिए लेते हैं। ये है अरसलान पब्लिकेशन, जामे मस्जिद दिल्ली। इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ दे रखा है 9334047665। मेरे दोस्तों, ये कंपनी अल्लाह बेहतर जाने इनका इरादा क्या है। इन्होंने जो कोशिश की है कुरान में तहरीफ़ करने का, आपको मैं खुद दिखाने वाला हूँ अभी स्क्रीन पर कि इन्होंने क्या क्या तब्दीलियाँ की है। तो देखिए, आप सबसे पहले इन्होंने सूरह काफिरून में मा अअबुद पे मद छोड़ दिया है। ज़िलज़ाल में बीच में रुकने का है अश्तातल लियुरौ, अश्ताता, यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पर वक्फ़े मुतलक की अलामत है, उसको छोड़ दिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई ज़िक्र करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ चूँकि इन्होंने यहाँ से शुरुआत की है। फ़ौरन उसके बाद अगर आप वर्क पलटते हैं तो उन्होंने लिखा है इल्ला मिन बादी। इल्ला मिन बादी में उन्होंने तशदीद और ज़बर को अलिफ पर दिया है, जबकि लाम पर होनी चाहिए। फ़ौरन उसके बाद वाले लाइन में उन्होंने यही गलती की है। फिर उसी के 2 लाइन बाद वयुतुज़ ज़काता, इस पे ता पे ज़बर नहीं दिया है, ये मैंने पेंसिल से लगा रखी है। और उससे और आगे बढ़ते हैं, सूरह ज़ुहा में ज़ालन फ़हदा, ज़ालन फ़हदा, उन्होंने ज़ालन की जगह ज़ाला फ़हदा कर दिया है। और उससे और आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने ऐसी गलती की है कि जिससे शायद नमाज भी ना हो। फ़सनुयस्सिरुहु लिल युसरा ऊपर आ चुका, नीचे फ़सनुयस्सिरुहु लिल उसरा है, लेकिन इन्होंने युसरा लिखा। उसके बाद इसी सूरत में अल्लज़ी युअती, युअती, इसमें ता का जो ज़ेर है वो वाव के नीचे दे दिया है। अब पता नहीं बच्चे इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे। इसके बाद उसके अगली सूरत में वश्शम्सी वज़ुहाहा में वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, इज़ा के अलिफ का ज़ेर छोड़ दिया है। इसी सूरत में आगे आकर के फहश गलती किया है, कज़्ज़ाबत, कज़्ज़बत है, इसको कज़्ज़ाबत कर दिया है। इसके बाद आगे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद जो सूरत है, इसमें कफ़रू, कफ़रू पे रा पर पेश और वाव पर जज़्म होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने इसका उल्टा कर दिया है। इस तरह की गलती कुरान मजीद में 1-2 ये गलती समझी जाती है, लेकिन इतनी दफ़ा हो तो इसको जानबूझकर कहा जा सकता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सूरह गाशिया में कैफ़ा को कीफ़ा लिखा है और नुसीबत पर पेश छोड़ दिया है। उसके नीचे भी कीफ़ा लिखा है, जबकि उससे जस्ट पहले कैफ़ा रुफ़िअत सही लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं कि सूरह तारिक़ में फ़मा लहू मिन क़ुव्वतिन, क़ुव्वतिन पे वाव पर तशदीद छोड़ दिया है। इसी के लास्ट आखिर आयत में फ़महिलिल काफ़िरीन अमहिलहुम, हिलहुम हा के नीचे का ज़ेर छोड़ दिया है। और इसके बाद सूरह इज़ा समान शक्कत में या अय्युहल इंसानु, अय्यु अलिफ जो अलिफ पर ज़बर है उसको छोड़ दिया है। सेम गलती आगे आकर फिर इज़ा समाउन फ़तरत में या अय्युहल इंसानु है, अय्यु पर ज़बर छोड़ दिया है। इसके बाद इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत, रा पर ज़बर छोड़ दिया है। इसके बाद इसी सूरत में फहश गलती किया है, व इज़ल जन्नतु उज़लिफ़त को जिन्नतु लिखा है। बिल्कुल माना गलत हो जाएगा। जन्नत तो हम सब जानते हैं, लेकिन जिन्नत ये तो जिन्नात का है, जिन के माने तो जिन्नात आता है। इसी तरह इससे आगे हम देखते हैं कि सूरह वन्नाज़ियाति ग़रक़ा में मूसा, ये खड़ा ज़बर बिल्कुल या पर दिया है, जबकि सीन और या के बीच में होनी चाहिए या सीन पर होनी चाहिए।
اس میں بچے کنفیوز ہوں گے کہ ہم کیا پڑھیں، اور زیادہ تر امکان ہے کہ بچے چونکہ شروعات میں یہ کتاب پڑھتے ہیں تو اس کو غلط ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد عما یتساءلون میں مختلفون، یہاں پر آیت ہے، یہاں پہ زبر زیر نہیں دیا تو رکیں گے تو صحیح پڑھیں گے بچے، لیکن اگر نہیں رکے تو کیا پڑھیں گے، اس لیے اعراب ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی غلطی کی ہے انہوں نے۔ میں نے ان کو کال کیا، آپ کال ریکارڈنگ سن لیں، پھر اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ یہ ارسلان پبلیکیشن میں بات ہو رہی ہے میری؟ کیا بات ہے بتائیے۔ کہہ رہے ہیں حضرت آپ کے یہاں ایک قرآن چھپتی ہے اما پڑا؟ ہاں وہ گڑبڑ ہے نا، وہ ٹھیک ہو گیا ہے، پرانا مال ہے وہ۔ آپ کا پیج بدلا ہے، صرف کچھ ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ جی اوپر کا کور پیج صرف آپ کا ٹھیک ہوا ہے، ہاں، لیکن جہاں جہاں غلطی تھی وہ وہیں ہے۔ غلطی ایک ہی جگہ نہ تھی؟ نہیں سر، اور جگہ ہے، کم سے کم 10-12 جگہ ہے، اور جہاں غلطی تھی کہیں بھی صحیح نہیں ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم دکھواتے ہیں۔ ایک جگہ پہ آدمی کمپلین آیا تھا تو اس کو ہم ٹھیک کروا دیے تھے۔ 3 مہینہ پہلے ہم آپ کو کہے تھے، اور پھر آج تو سنیے نا، 3 مہینہ پہلے جو کہے تھے تو وہی مال ابھی بھی ہوگا اس ایریا میں؟ ابھی جو نیا چلا ہے نا نہیں بڑھیا یہ کیا نیا گیا ہے۔ آپ کا جو پہلا تھا اس کا کور پیج الگ تھا۔ نہیں، کور تو ہمیشہ بدل 10 طرح کا لگتا ہے، کور تو مت جائیے، تو آپ کو کور مت دیکھیے ابھی جو۔ بولا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم چیک کرواتے ہیں، رکیے۔ تو ناظرین، انہوں نے کال ریکارڈنگ میں کہا کہ ایک جگہ غلطی تھی وہ صحیح ہو گئی، لیکن حقیقت میں بتاتا ہوں کہ ٹوٹل 22 جگہ غلطی تھی، چھوٹی بڑی غلطیاں ملا کر، جس میں ایسی غلطی جس کو چرچے میں نہ لانی چاہیے، بحث میں نہ لانی چاہیے، یہ 5 ایسی غلطی تھی۔ لیکن ایسی غلطی جس کو ہم قلم سے ٹھیک کر سکتے ہیں، جیسے زبر چھٹا ہوا ہے، زیر چھٹا ہوا ہے، 2 زبر ہے تو ایک ہی زبر دیا ہے، ایسی غلطی 9 جگہ ہے جس سے معنی غلط ہو رہا ہے۔ اور ایسی غلطی جس کو کاٹ کر پھر سے لکھے بغیر صحیح نہ کیا جائے، اس طرح کی غلطیاں 8 ہیں۔ کل ملا کر 22 غلطیاں ہیں، جبکہ جو اس کمپنی کے آنر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ غلطی تھی وہ بھی سدھار ہو گئی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے پہلے جو امپارا کا کور پیج دیا تھا وہ دوسرا تھا، اور انہوں نے اب بدل دیا ہے، لیکن ورڈز جو غلطیاں تھیں اس میں سے ایک بھی نہیں بدلے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو اتنا شیئر کریں کہ ارسلان پبلیکیشن والے ہل جائے۔ مجھے لگتا ہے ایسا ممکن ہے کہ انہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے رشوت دی گئی ہو قرآن میں تحریف کے لیے، اور یہ قرآن کی تحریف کا اس کا ایک اہم قدم ہو عیسائیوں کی طرف سے، اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہو یہ ارسلان پبلیکیشن۔ تو آپ سبھی کے گھر میں ارسلان پبلیکیشن کے قرآن ہیں تو انہیں ایک بار اچھی طرح سے ضرور چیک کریں، پھر اس کے بعد اس کو گھر میں رکھیں۔ اور امپارا ہے تو اس کو بالخصوص جہاں جہاں میں نے نشاندہی کی ہے اس کو صحیح کر لیں، اور قرآن کی حفاظت کی تو اللہ نے ذمہ داری لی ہے، اللہ نے خود اس کی حفاظت کے لیے کہا ہے کہ ہم اس کے نگہبان خود ہیں۔ ہاں، اور ایسے وقت میں حفاظ کرام کو اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینی چاہیے۔ ایسی ہی وقت کے لیے اللہ نے حفاظ کرام کے لیے اتنی ساری فضیلتیں سنائی ہے، تو اللہ ہم سب سے دین کا کام لے اور ہم سب کو قرآن کی حفاظت کے لیے چن لے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔